guter Spieler, ja. Always room for improvement in this age. It's totally normal. The goalkeeper is coming. That's a thing in Korea. That's a thing. Es ist nicht selbstverständlich, dass man in dem Alter schon so gut seinen Körper auch einsetzen kann. Super Pass. Super, super, super Bier. Super, super, super Bier. The same. Here, next, dribbling. And we play together. We have more contact. Haben wir viel mehr Ballkontakt. Können wir uns viel besser verbessern. Der Ball wird nicht müde. 공은 지치지 않는다. 와. 여기는 바로 양주 유생 축구클럽. 여기에도 잘하는 친구들이 되게 많다고 소식이 들어가지고 매년 요새 좋은 성적을 냈던 팀이고 좋은 선수들 많이 배출되는 신흥강호 팀이에요. 아 혹시 일개 문성? 네 맞습니다. 1기 때 문성 선수 을 낳은 학교죠. 곳이 바로 클럽이죠. 양주 유소년 네. 클럽인가요? 또 우리도 든든하게 원희 형 함께 Do you remember? 가야 돼. 가야 돼. 가야 돼. 가야 돼. 가야 돼. 자, 가야 돼. 와우. 안녕하십니까. 반갑습니다, 여러분들. Ich glaube, dass wir zusammen ein sehr, sehr gutes Team sind und ja, ich glaube, dass wir eine sehr gute Auswahl haben. 열심히 하겠다고. Okay, dann freuen wir uns auf die Trainingseinheit und gehen rüber und schauen sie uns an. There are some girls. You Yeah. didn't see any girls in Hyundai? No, But not at all. There are girls. Not bad at all. Good technique. 여기서 졸업을 해서 중학교나 고등학교 가 있는 아이들이 좋은 평가를 받았고 지금도 17세 대표 된 아이들도 있고 남자들과 같이 경쟁 경합해서 끝까지 배제하지 않고 같이 좀 할 수 있게끔 노력하겠습니다. Girls are also can be considered, right? Yeah. Well, let's see it. Der hat auf der rechten Seite gespielt und ist immer. Ja. Mir gefällt aber ehrlich gesagt die Nummer 20 noch ein bisschen besser im Moment. Also klar, der geht auch nach vorne, gute Antizipation, aber so rein technisch finde ich die 20 wieder. So first they play 1v1, then they play 2v1, then they play 2v3, then they play 3v5, I think. Nice exercise, like it. Yeah. Beides irgendwo noch voll noch. Die Nummer 17 ist gut. Oh, nice pass, nice pass. 볼을 가져가는 게 좀 힘들거든요. Ja, ein guter Spieler, ja. I like number 20 as well. 아, 20번. 우리 호흡이 좋네. 20번, 17번. I think these two are the best so far. 17 and 20. Oh, what a pass. Super pass. Super Bier. Super beer. Good? Super beer. Super. What does that mean? Chaboom. Jaboom, yeah? Chaboom is sometimes, for example, good passing, good simple, good finishing. Yeah. Super. Ah, like Germany. Yeah. Super Bier. Super Bier. Super. Nice pass, but he don't move to the front after that pass. See that? Always room for improvement in this age. It's totally normal. Jeder Spieler macht jetzt in dem Spiel erstmal ein 1 gegen 1. Für den Stürmer ist ein 1 gegen 1 gut, aber für den Verteidiger nicht so gut. Same.
The same. Here, next, dribbling. 이게 아무래도 감독님 말씀하신 것처럼 수비적인 부분에 있어서는 조금 더 빠르게 좀 심플하게 위험한 상황을 만들지 않았으면 좋겠는데 터치 수가 너무 많다고 지금 말씀을 하시는 것 같아요. When we play together, we have more contacts. Haben wir viel mehr Ballkontakte. Können wir uns viel besser verbessern. Maybe they all want to like show us. Yeah, impress. 맞아요. Yes, but can only impress if you play fast, about making smart decisions on the field. And if you only searching for the 1v1, it's not smart. Now we get what kind of football you guys are looking for. Ja, faster. 감독님 팀 소개 먼저 부탁드릴게요. 저희는 팀명은 양주 유소년 축구클럽이고요. 지금 계속 열심히 잘하고 있는 팀이라고 생각합니다. Das haben wir gestern schon gesagt. Man sieht, dass die Kinder Spaß haben auf dem Fußballplatz und das ist das Allerwichtigste. Dass sie gerne zum Training kommen, dann kann man sich entwickeln. Und das ist auch ein Kompliment an den Trainer. Wenn die Kinder gerne kommen, hat der Trainer auch was richtig gemacht. Oder auch ein großes Kompliment, dass du auch Mädchen hier eine Chance gibst, Fußball zu spielen. Sie spielen technisch genauso gut wie die Jungs. 뛰어다니면서 해보니까 지금 하고 있는 게 맞는지 모르겠지만 또 도움이 되고 성민이 같은 친구들 나오게끔 계속 노력해서 하다 보니까 좀 기술적인 부분이나 또 유소년기 좀 힘들긴 해요. 이렇게 뭐 버스 터치도 중요하고 또 애들 멘탈도 챙겨야 되는데 어쨌든 뭐 열심히 해서 우리나라 유소년이 발전될 수 있게 노력을 많이 해서 좀 좋은 쪽으로 한번 해보겠습니다. 그럼 저희 또 인사드리겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 오늘 서울에 있는 신답초등학교는요, 저희 이번에 월클 FC 센터포드 김우진 선수도 이제 발탁이 되어 있는 팀이기도 하고, 아이들이랑 저희 코칭 스텝이랑 단합이 잘 돼가지고 크게 욕심 없이 열심히 근성 있게 잘 하고 있습니다. 추구하는 축구 철학이나 축구 스타일은 어떻게 되시나요? 아이들이 1대1이나 뭔가 하고자 하는 표현에 대해서 좀 자신감이 있었으면 합니다. 그렇게 지도하려고 노력하고 있습니다. Sagen aus unserer Beobachtung der letzten 3 Tage haben wir schon sehr disziplinierte, gut erzogene Kinder gesehen. Und natürlich ist es immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, dass ein Fußballprofi immer ein Vorbild ist. Oh, really good. Nice. It's not only physical, very strong and quick. It's a very good technique as well. Yeah, and 09, he mentioned that he's very smart when he's playing games. Yeah, we could see that on the videos. We look very, very much forward to work with him. A lot of left-footed players. Ne? Also gute Voraussetzungen für Fußballer sind, wenn man ein bisschen auch das schwächere Bein benutzen kann. Also nicht nur eine Seite, ein bisschen die andere Seite auch trainieren. Some of players are very excellent using only one foot. Oh, that's right as well. Ryan Giggs. Sometimes players find their own style, use unusual techniques. That's okay as well, but you're more flexible on the field if you are able to use both feet. Are you left-footed or right-footed? I'm actually right-footed. Jörg is lefty, yeah? Siehst du, hast du auch noch nicht rausbekommen. So it's a mystery. He's a lefty or a righty. Nobody knows yet. Yeah, that's very important to give feedback, maybe not in the action, because it's important to let them choose their own decisions on the field. So you don't comment in the action, but after. Oh, the goalkeeper is coming. That's a thing in Korea. That's a thing. 트렌드인가? We have never seen it in Germany, that the goalkeeper comes in the middle of the game. Oh, come on.
우선 이제 낙하지점 찾는 데에서 골키퍼들이 조금 더 재능을 보이고요. 골키퍼로서 뭔가 공격에 가담한다는 그런 미션을 갖는 거에 대해서 아이들이 되게 흥미롭게 생각하고 기술이나 어떤 필드에 대한 이해도가 없으면 좋은 골키퍼로 평가받기는 어렵기 때문에 그렇게 지도하고 있습니다. Oh, goalkeeper scoring again. It works actually. 우리나라는 골키퍼를 선수들이 그렇게 많이 선호하지 않거든요. 독일은 좋은 골키퍼들이 많이 나오잖아요. 유소년 때부터 골키퍼 하는 거를 좀 선호하는지. Aber wir versuchen, die Kinder nicht zu früh nur ins Tor zu stellen, damit sie auch Erfahrung im Feld sammeln mit dem Fuß. Ja? 한국은 좀 전문적으로 키워보고 싶어하는 분들이 많이 있거든요. 아예 애초에 어렸을 때부터 골키퍼는 특수 포지션이니까. Der Kleine bewegt sich auch sehr gut übrigens. Mit der 21 Nordhorn. Don't get too much involved 1v1. He knows he's smaller, he knows he's weaker, but he always creates strategies for himself to be successful on the pitch. Yeah. Oh, nice pass. 또. 아 귀여워. It's a puppy, huh? Yeah. Oh my god. He's number. Oh, he's the best one. Yeah. We got our decision. Doggy. Hey, he actually wrote it. Doggy. Oh, good dribbler. Good dribbler. 엄청 많아요. Es ist nicht selbstverständlich, dass man in dem Alter schon so gut seinen Körper auch einsetzen kann. Er benutzt schon seine Kraft sehr gut. Also Körperkontakt ohne Foul, aber Körperkontakt, um an den Gegner vorbeizukommen. Das können nicht viele in seiner Altersgruppe. Nice pass. Ja. Das ist heute wirklich ein großer Unterschied zu gestern. One touch. 도르트문트의 그러면 철학? 도르트문트의 방식은 어떤 방식으로? Ja, ist schneller. Ja. Und keiner kann so lange laufen wie der Ball. Keiner hat so viel Kondition. 올 영화에서 나오는 강대사죠? Der Ball wird nicht müde. 공은 지치지 않는 거야. 와. 감독님 자기소개 한번 부탁드릴게요. 안녕하세요. 저는 신답 FC 감독 김을호라고 합니다. Du coachst die Spieler sehr gut, bist engagiert, du bist voll bei der Sache. Was uns besonders gut gefallen hat, war eigentlich, dass deine Kinder versuchen, so schnell wie möglich nach vorne zu kommen. Sie sind nicht egoistisch, benutzen nicht viele Ballkontakte, sondern spielen 1, 2 nach vorne. 폴란드 같은 선수를 어떻게 발굴하는지. Du brauchst halt gute Scouts. Ja. Das ist einfach so. Man kann nicht zu jeder Zeit auf jedem Platz schauen, wo ist ein guter Nachwuchsspieler. Dafür hat man Scouts. Unser Ziel ist es natürlich mit unserem Verein, auch solche Spieler zu entwickeln, also junge Spieler bis in die erste Mannschaft zu bringen. Ja, wir haben heute sehr, sehr, sehr fleißige Kinder gesehen. Für uns war es jetzt der 3. Tag und wir müssen dann eine Entscheidung treffen, die sehr, sehr schwer ist, weil wir so viele gute Jungs haben. 얘들아 곧 만나. See you soon, guys. Hey, Gayade! Bye, Handman!